एची पे धरानो से मालती जाई भेजे जाई छे मुड़ी गुडा तो आदमी कोई हां आ तो आ ई ओदनिया वर्षा करते हम क्या बाते सब खराब होइला का कहू पड़े होलिया गीत के ना चार करवा ना चार पैसा लगावा हाथे जे चार नहीं दे रहे नो ना अच्छा आ ओजा टोका तुहार टोका अब मोकिरो होय एई কথা আমি কোনতেলি করে ধান তো নাই হেলা পয়সা আকারে হেলে কিছু দেই দিই তু ওলা হাই দেবি বলা তাই দেবি বলা জন্মে से धान का बिजनेस नहीं हुआ तारी धान काहे जाऊ ओला धान को धान तार ही देखा रे और केते दिन तक जीवो समय नहीं पैसा दे पूरा पूरे 6 मास ला काय करथिलो कोन दिन मत पैसा मते दरकार नहले तो से ऊपर बुलीदा मोर नाम भी लिख दऊ चाची रे कितुक मिनसे बोले में चाची ने है बमा मैं पाठ पढ़ दी और बेटा एती करे पास तोते पैसे ई बेसी करी ना खेला खुला ना कर और करी पाठ को और मुनु के हो और चाची ने कर बोली करी हेले मां हमर गुरुजी कहले चाचा का मुजार केड़े सुगताहार सिए गाजो होची जगत को आहार हे भगवान काहे मते चापी करे जन्म देलु ई चोचो मा चार कर दिए टमाटर कमानी मात्र 20000 टका दम धरगा दम धर दिके তুই তো যাহা হেলু তো হেলু নো ইয়া দিন তোর ছুয়া মানকর কথা টিকে চিন্তা করবো তুই তো জানিছু এই চাষী মানকর সবু বেলে দু কায়া বলি করি काय करी पप्पा काय करी चाचे छोड़ बेले तू काय करी बोले हमर इच्छा सी भाई बने एक सूट नहीं आवाज कोई करी सबे कहछन मोर काय जीवा हेले देखू पप्पा एंता भी गुटे दिन आसबा हमर इच्छा सी भाई बने एक सूट देबे और से दिनो सरकार के भी हमर इच्छा सी भाई मन को सामने रे बुढ़ मार के पड़वा देखो पका तू निश्चय देखो आज से दिन के टाकीता देखलो पका देखलो केते কথা কই বুড়গোলা হ্যাঁ বুঝি পালু চাষী বাবা আছে যে চুরা লাগি যাচ্ছে চাষী চুরা লাগি যাচ্ছে হ্যাপি দিন তোতে দম ধরি লাগবা বলো দম ধরি লাগবা তুই দম ধরি খা डिस्टर्ब कर दो जनो मूर्ति बहुत सारे कोयलू पूरे सारे कोयलू आओ भी टकी नहीं पड़े तू ही ध्यान रखो मोते मोर पैसा दरकार नहीं तो साथ में अभी तो बहुत बताई है सिरो नहीं और दिन मोर पैसा मते दरकार नाला तो ऊपर तुली मोर ना भी लेके लो गुटे छाछी घर किराया वाला मोते आसी फिर आता बाबा अब है उसा वाला जेते बेले तार दुकान की कीहे नहीं होते जेते बेले आपके ढकी करी उसो तो उतरा अब है किराना वाला टुपली अड़ी की दुकान से कोई दिला हेले आज तक बागे तू का मोटर है उसो वाला আমার पैसा थी দুইটা ঘর বনেছে দুইটা বিল্ডিং বনেছে এলে মুই আই
स्विमिंग के बोझ हेले मुई आज चासी के से चासी एसीओ वाला ऊपर कुर्सी काल भी मोर पाके 3 एकड़ जमीन दिला आज भी मोर पाके 3 एकड़ जमीन আছে के तुई भल पाठ पढ़ाबू मालती मानसटा तोते लागला मालती और मानस के तुई चाष काम करी के नहीं देबू मालती मुई नहीं चाहवा कि मानसटा मोर के साथ पाऊ मालती अनेक 50 दिया जागा मालती तोते मानसटा लागला मालती आज मोर पे के फांसी लागला मालती लागला अरे निजे दुखे रही जिए निजे दुखे रही जिए दुनिया के सुख बेसी निजे दुखे रही जिए दुनिया के सुख बेसी निजे दुखे रही जिए सारा दुनिया के खुआसी निजे दुखे रही जिए दुनिया के सुख बेसी निजे दुखे रही जिए सारा दुनिया के खुआसी देखो तो खरा डोकरा मत ऐसा खरा दूसरी है धान कैसा हवा तो ये अपने खरा रे दिल कर फटो उड़ने किंतु उसके Next
सबको मारी नहीं हुआ पहला तो मुझे नहीं के मोटे पहला मारी ने लगा पुलिस के पूछी करो वो नहीं करो यहाँ तुझे पुलिस काटे वाली नहीं है ऐसा मोना हो जाते पुलिस के खून पर हम पहला मारे नहीं पुलिस आज का चलने के नाम पहला काम কিন্তু বসা নেই আর না हेलो हाँ पुलिस स्टेशन हाँ आज्ञा हाँ मुझे आम्बाली सरपंच कहती आज्ञा हाँ आज्ञा ये गोटे चाषी आत्महत्या देखिए आज्ञा आप जल्दी आसना आज्ञा ठीक है हाँ आज्ञा কিন্তু आसू धीरे अरे दुनिया खाए तो बड़ा प्रभा निजे खाए सिपासी निजे खाए सिपासी ओरा वो ससी का सोसी मानसी हो सोसी मानसी और वाले कोली जुगे और वाले कोली जुगे रे वो सी हो Chasi, chasi, chasi,
দেখুন আজ্ঞা দেখুন এই চাষির দুঃখ দিকে দেখুন ওড়িশা জেলা ওড়িশা আমার বরগড় জেলা নাকি বলতে যদি চাষি আত্মহত্যা করবে আমি ভাব বলবার জিনিসটা পাইমা লোক আগে भी চাষ করুলে और यहाँ भी চাষ করুছ ହେଲେ ଘରକେ କିଏ ଯେ ଲୋକ ଆଗେ ଚାଷ କଲେ ଲଟକି ପଡୁଥିଲେ और यादे लोग दादर घटी जाऊन तमिलनाडु के इटा गड़ी जाऊन इस चाषी काय दोष करिছে आज्ञा इस चाषी काय दोष करिছে যদি চাষী কিছু দোষ নাই করি काय করি বিনা দোষে দোষী হচ্ছে আর काय করি তার বেকে লাগুছে ফাঁসে কোন ଆପଣ ଯାହା କଲେ ସବୁ ଠିକ ସବୁ ହେଲେ ହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ବଞ୍ଚିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ ମରିବା ନୁହଁ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରକାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ହେଲେ ପୁଣି ଅଛି ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଥିବ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ମରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ହେଲେ ଏ ଲୋକର କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା କି ପରେ ଖରାପ ବୁଝୁଥିଲା କି ମତିର ପାଗଳ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ପାଗଳ ହେଇଥିଲା ମା ଯେନ୍ତା ତାକୁଆ କିଛି ଜାଗାରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଯାଇ ମତିର ତାର କେମିତି ଜାଗାରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା କି ମତିର ଚାର ଲାଗି କେତିକି ଦିବାର ଖାଇছে ଆଉ आंदोलन मूल पकड़िए आज्ञा मूल पकड़िए काहे कि आपन लगी काहे से बोरपानी नो जिला कुत्ता मार खाई पड़ी जिला लोग बोलले क्या लगी ना विरोध जीवन चला आज्ञा जीवन बाइना अब आज से पूरी का खाली सेक्टी हुए आज्ञा ये मक्सुर हुए मने चाषीटे थिला हेले तार अवस्था देखु काय करी आज्ञा काय करी इटा किसी जवाब दो आज्ञा जवाब दो बोलो आपण परिवार को 50 दिन चावल दे दो आओ आता स्त्री ना तो विधवा भत्ता कर दियो मानो आपण ता स्त्री को 10,000 टका दे दियो से सब सत्कार करे ठीक है आओ बजाओ आपण 2 दिन करे स्त्री को एक ऑफिस को आसे पूरा रिपोर्ट लेके मधुर बात पड़े ठीक है आवाज
ସକାଳେ ଉଠି ଅଛି ଏକଲା ନାଇଁ ମାଇକି ଟୁକେଲଟେ କେନ୍ତା କରବା ଇ ଛୁଆଟା କେନ୍ତା ମୁନୁ ଦେବା କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଛୁଆଟା ଅନାଥ ଛୁଆଟା ମୋର ମୁନୁଟି ହେଇ ଯାଇପାରେ। ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କଥା ହେଇଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ହେଲେ ମୋ ଚାଷୀର ମାନେ ହେଲା ଏ ଚାଷୀ ଆଉ ପୁଅ ତାକୁ କୋଉଠି ଲୋକ ଦେଇପାରିବ ବଢେ କାମଟି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କଲେ ବଢେ କାମଟି ଇ ମାଇକି ଟୁକେଲଟେ আর তারপরে বি রানী টুকেলতে কি অফিস সে অফিস কি নির্বাচনটা ভাল হয়েছে আপন তো দেখুছ এই সমাজে কেতে কাকানা হয়ে যাচ্ছে এন্তা রানী মাইকি টুকেলকে দেখলে এই সমাজে অন্যায় অত্যাচার আর কেতে লোকଙ୍କର কেতে প্রকার লাইফ চালিছে আপন তো জানিছ কিছু ଗୋଟେ করু আজ্ঞা কিছু ଗୋଟେ করু ତୁ ଠିକ କହିଛ ବାବା ମୋ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଯୋଉ ନିଜର ମାକେ ମା ବୋଲି ବାବା ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ କହୁଛନ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହଁ ମୋର ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏକଟା ବୋଲି ହେଲେ କାଁ କରିବେ ପରେ ଇ ଚାকরি ଲାଗି ବୋଲି ନିଜର ଭାଷାକେ ବି ଟିକେ ବଦଲାବାରକେ ପଡୁଛେ বাহ কলেক্টর সাহেব বাহ উচ্চ হেবা পাই কর যেবে আশা উচ্চ কর আগে নিজ মাতৃভাষা আপনার এই মুহূর্তে সম্বলপুরী ভাষা শুনি করি ভারি খুশ লাগলা আমার রঙ্গবতী কি সারা সংসারকে নজেই পারুছি আর ভোকা বাকে সম্বলপুরী ফিল্মকে দেখাই করি আমি গর্ব অনুভব করছি হেলে আজ্ঞা আমার ভাষার দেউলটা অধা রয়ে যাইছি যেতে কেটি সিমেন্ট দেলে বি আমার ভাষা দেউল অধা হয়ে রয়ে যাইছি আজ্ঞা অধা হয়ে রয়ে যাইছি এনমি এনাতিয়া চাল জিমার যা আসুছ আজ্ঞা আসুছ তুই আমার রাখি ভুই দিয়ে যাও দিয়া এতকি দিন আমি মোর মা মাকে অপমানি করতে মুই মোর ভাষা অপমান করতে হেলে আমি কসম খাই করিয়া মুই কেন কেবে ଯିବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିଁ କହିବି ହଁ ହଁ ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହିଁ କହିବି